السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوة البراوني. Donc aujourd'hui je vais vous préparer une recette de brownie aux noix. On commence par les ingrédients en français. J'ai 2 œufs, 100 g de beurre, 150 g de farine, 150 g de sucre, 50 ml d'huile, de préférence l'huile de noix si vous en avez, sinon vous pouvez mettre n'importe quelle huile que vous avez. J'ai 100 g de noix. Vous pouvez utiliser n'importe quelle noix, ce que vous avez entre les mains bien sûr. J'ai 200 g de chocolat que j'ai fait fondre ici dans la casserole. Et j'ai une cuillère, je vais prendre une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille. المقادير باللغة العربية: عندي 100 غرام من الزبدة، 50 مليلتر من الزيت، تقدروا تستعملوا زيت اللوز أو أي زيت عندكم في البيت، 150 غرام من الطحين الأبيض هذه هي لافارين، 150 غرام من السكر، عندي 100 غرام من المكسرات، 200 غرام من الشوكولاتة اللي ذوبتها، قليل من الماء. الشوكولاتة تقدروا تاخذوا لي بيبيت هذوك الصغار او ميم اون تابليت ولا اللي عندكم، الشوكولا اللي عندكم في البيت، 200 غرام. وعندي هنايا ملعقه صغيره تاع الفانيلا وملعقه صغيره من خميره الحلويات. انا هنايا في هذا الاناء وضعت شويه تاع المكسرات، قلعتهم وقلعت شويه تاع الشوكولا باش نزين الطبقه العليا. نبداو على بركه الله. وقبل ما نبدا ما ننساش نحيي الاخت اسيا على النصائح المفيده تاعها، بارك الله فيها. ونحيي تحيه حاره جدا لخوله وشيماء وكل المتتبعات اللي راهم معايا، وما ننساش حسن وصفيه، ربي يحفظكم اجمعين، والاخوه كذلك ربي يحفظهم اللي يخليوا لي تعليقات مشجعه، بارك الله فيكم والله يعطيكم الصحه. ونبداو على بركه الله. Donc je commence à battre les œufs avec le sucre, et pour le chocolat je vais ajouter le beurre pour ça va lui faciliter de se fondre. Donc الآن نوضعوا الزبدة هنايا في لا كاسرول، نخليوها تذوب مع الشوكولاتة اللي راهي ساخنة. Donc je laisse mon beurre ici. Et je commence à battre les œufs avec le sucre. Donc نستعملوا اي الا عندكم الضراب الكهربائي ولا كما تحبوا، انا غادي نستعمل تاع اليد. دونك جو في فيغ سا على ما. نضيف ملعقه صغيره من الفانيلا. Donc j'ajoute une cuillère à café de vanille, j'ajoute l'huile, je continue de battre. إذا هنايا أضفت الزيت والفانيلا، والآن غادي نحرك الشوكولا تاعي نخلطها مليح ونضيفها للمزيج. دونك جو في mélanger mon chocolat avec le beurre. كما قلت لكم بالنسبه للمكسرات تقدروا تستعملوا اللي عندكم في البيت، تقدروا الكاوكاو ولا الجوز ولا اللوز ولا اللي كاين اللي متوفر، ولا ما عندكمش تقدروا تعوضوه بالشوكولاته، الشوكولاته البيضاء ولا الشوكولاته العاديه يعني ماشي اجباري يكون عندكم لي نوا.
الا ما عندكمش في البيت ممكن نستغناو عليهم نعوضوهم بشوكولاته وشوكولاته بالحليب او شوكولاته البيضاء. Donc pour les noix, comme je vous ai dit, quand j'ai dit en arabe, on peut les remplacer par du chocolat si vous n'avez pas de noix. Ben, vous pouvez, enfin comme je dis, c'est facultatif. On peut utiliser des cacahuètes, des noix de pécan, des noix de Grenoble, les noix, n'importe quelle noix que vous avez à la maison, des noisettes. Sinon, on va utiliser juste le chocolat. On peut mettre des pépites de chocolat, soit du chocolat blanc ou chocolat au lait. هنايا نزيد نضيف المكسرات في الشوكولا. نرجع للخليط تاعي هنايا. نضيف خميرة الحلوى. Donc j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Ça va donner un gâteau moelleux. Vous pouvez remplacer la levure chimique par le bicarbonate. Donc vous mettez juste une demi-cuillère. Si vous remplacez la levure chimique par le bicarbonate on met juste une demi-cuillère à café. إذا كما قلت إذا كان ما درتوش الخميرة الحلويات ممكن تعوضوها ببيكربونات الصودا، ولكن في هذه الحالة نوضعوا نصف ملعقة من البيكربونات فقط. إذا نوضع هذا الخليط تاعي هنايا ونحرك كلش. Donc j'ajoute le mélange de chocolat avec le beurre dans le mélange d'œuf. إذا ضفت هنايا الخليط تاع الشوكولاتة مع الخليط تاع البيض، والآن ما يتبقى لي إلا أني نضيف الدقيق اللي هو la farine. Donc j'ajoute la farine, juste la farine, et on va utiliser une maryse ou bien une spatule ou comme vous voulez. Donc j'ajoute la farine, je mélange. ضفت هنا الفرينة تاعي، ولازم نسخنوا الفرن على 180 درجة. Donc je réchauffe mon four à 180 degrés. J'ai préparé un plat en verre. Si vous pouvez utiliser n'importe quel plat, de préférence carré pour les brownies. C'est ce que moi je préfère. Donc voilà, on mélange et après on met dans le plat, dans notre plat pour une cuisson d'une trentaine de minutes. Donc moi je vais utiliser ce plat, je l'ai beurré et je vais mettre mon mélange de brownie. الآن ما يتبقى لي إلا أن نزين المساحة العلوية. إذا نوضع الشوكولاتة، إلا ما عندكمش ماشي إجباري، هذه يعني اختيارية. Donc je vais mettre mes pépites de chocolat par-dessus et je vais décorer aussi avec les noix que j'ai enlevées des 100 grammes que j'ai utilisées.
اذا كما راكم تشوفوا الان نوضع البلا تاعي يطيب، الحلوى تاعي يطيب لمده 30 دقيقه على 180 درجه، والفرن نسخنوه من قبل. Donc je vais cuire le brownie à 180 degrés pour une trentaine de minutes et on revient pour voir le résultat. بعد ما طابت الحلوى تاعنا كما راكم تشاهدوا النتيجة رائعة. Voilà, après cuisson, voilà le résultat. Je vais vous montrer un morceau. Donc regardez, vraiment un vrai délice. كما راكم تشاهدوا هنايا. نتمنى تجربوها ان شاء الله، وان شاء الله كما قال لك تعجبكم. Donc comme vous voyez, le résultat est magnifique et elle est vraiment délicieuse. Je vous souhaite que vous la réussissez. Donc eh bien je dis merci à tout le monde, et pour ceux qui ne se sont pas abonnés, c'est le moment de le faire. إذا نشكركم ونتمنى إن شاء الله تجربوها، وأكيد أكيد غادي تعجبكم. واللي ما اشتركش في القناة نتمنى إنه يشارك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم وربي يحفظكم، والسلام عليكم.